परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमेरिध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवार श्रीचरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोर भिडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मान अंतरर आनंदित जयगुरु। ढेर सारा भल पाइबा और शुभकामना। सबु दिन परि आज यही शुभ दिन एक सुंदर भिडियो आलोचना करबा जो आलोचना आम मान पुणी एक प्रेरणामय आलोचना होई उठू। गतकाली गोटे सुंदर कमेंट माध्यम रे प्रश्न आसीथिला जे इष्टवृत्ति आम मैंने जो मैंने भी नुआ करूँ केमिति करूँ से आज छोट भिडियोटी करी जहाँकि मुझे जो मैंने भी एबे नुआ सब दीक्षा नहीं से मैंने इष्टवृत्ति कौपरी भाव में करेंगे जेहेतु आगुरी भिडियो छाड़ी बर्तमान से लिंक बहुत बड़ भिडियो रही गोटे छोट भिडियो जो मैंने प्रारंभिक समय दीक्षा नहीं इष्टवृत्ति से किपरि करेंगे से गोटे भिडियो आज आलोचना करने को जाऊँगी। प्रथम कथा है जो मैंने नुआ दीक्षा नहीं से मैंने इष्टवृत्ति करने को पड़ो तांकु प्रार्थना भी करने को पड़ो किंतु जेहेतु से मैंने एते सब प्रकार विधान एते एका संगे सब करें ना तेणु प्रथम आम चेष्टा करवा सूर्य उदय पूर्वर उठी जितेबाला आम ये शौच हो हाथ गोड़ मुँह धोई हवा जो मैंने चेष्टा करवा जदि रात्रि माने जो अच्छी आम पोशाक पिंधुचे ताकू परिवर्तन करने चेष्टा करवा ताकू बदले गोटे शुद्ध आसन मान परिष्कार जमी आम ठाकुर पूजार आसन व्यवहार करूँ से बसवा 5 मिनिट अंतत नाम ध्यान करवा। नाम ध्यान माने जो चक्र फट तो दि जा समस्त को से चक्र फट को चाहे टिके ध्यान करवा। 2 भ्रूलतार मझी केन्द्र रे आम जो ठाकुर श्रीविग्रह को चाहे माने आखि को जे पर्यंत काटुथुब आम चाह रहा काटिला पलक पकेबा पलक पकेला से ठाकुर से विग्रह 2 भ्रूलतार मझी को चली आसपर आखि को आस्ते आस्ते बंद करी आम एमती ध्यान करवा। अर्थात ठाकुर आम तो नुआ से जानी नथिबा किछि किंतु एटा मन रे रखिबा केमती प्रभु मु जानिनी आपन को चिन्हिनी किछि भी मु जो माने जानि नथिबे से मान कथा कहूची केते जन्मर साधनार फल मु आपन को दीक्षा माध्यम प्राप्त होईची सतनाम को जे पर्यंत मु बंची थी से पर्यंत मोर सतनाम को मु धरी रखे मु सदाचार भाव में मोर जीवन एत बड़ जो व्रत को जे मु ग्रहण कली अंतिम समय पर्यंत मु किपरि भाव में आपणकर व्रत को मु पालन करी चले आपणकर मनर मनीष हेबा पई मु चेष्टा करी आपण मते सहाय हुंतु एपरि भाव में एक सत चिंता सत कथा को मन रे भावी एपरि भाव में इष्टंकर से श्री विग्रह को ध्यान को आनिबा। एभली भाव में ध्यान सरीगला तापरे चकासन पके सुखासन जोटा कह जाए सुखासन रे बसिबा। प्रथम आम रखिबा डाहाण हाथ को रखिबा तले तापरे जो जो इष्टपति अर्घ्य जहाँ भी से डाहाण हाथ ऊपर रखिबा जोटा कि पेटर ऊपर छातीर तल को ठीक मध्य भाव में नाभीर ऊपर भाग रहिबा हाथ से मझिरे से ठाकुर जहाँ भी अर्घ्य आपन रखुचे रखिबा ता ऊपर बाम हाथ को ऊपर एमती घोड़े दबा जमती तले गोटे हाथ ऊपर गोटे हाथ दे मझिरे अर्घ्य रहिला एमती घोड़े की तापरे आमे ध्यान करिबा। ए जो ध्यान आमे करिबा माने मंत्र पढ़िबा जीव जगत जीवन कारण करुणामय ही प्रभु तुमरी दयारे लभिछि जन्म पाई अछि मुहि सबु आज ये प्रभाते कर्मारंभे तुमरी भोगर लगी इष्टवृत्तिर अर्घ्य देउछि श्री चरणे कृपा मागी। यहाँ है ओडिया कह जामे मंत्र उच्चारण करवा तापरे से अर्घ्य को प्रणाम करवा हाथ को मुंडरे मारिबा तापरे आमे 2टी डबा रखिथिबा बा मुणी 2टी रखिथिबा गोटिए रे आमेरे जो नुआ जो 30टी अर्घ्य रखिबा 30 टंका बा जी जेते करि परिबे टंके करंतु बा 2 टंका जी जेते भी करि परिबे 30टी ता पूर्व दिन रु सब संग्रह करिकि रखिथिबा गोटिए डब्बा रे सेटा भी आपन जदी सेम टाइप रो डब्बा हेइथबे सेटा रे आपन मेंशन करदेवे 1 और 2 सब 1 रु 2 को जीव 1 रे 30टी अर्घ्य को रखी सारिला परे से जो अर्घ्य करिथिबे हम निवेदन करिथिबा अर्घ्य को से 2 रे रखिबा
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 30 ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା। କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠିକ୍ ଆମର 30ଟି ଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, 1 ଡବାରୁ 2 ଡବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ, ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରେରଣ ଦିବସ। ସେଇଦିନ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଥିବେ ବା ରୀତିକ ଦେବତା ଯିଏ ବି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯେ ମୋର ଆଜିର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ କିପରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଏକ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବେ, କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ସେଇଟାରେ ସେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଇ ଦେଇ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ତାପରେ 30 ଟଙ୍କା ହେବ ଦେବା, ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ରହିବ ସଂଗଠନୀ ଦକ୍ଷିଣା ରୀତିକ 3ଟି ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ 30 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବା, ତାପରେ 3ଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ 1 ଟଙ୍କା, ରୀତିକ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସଂଗଠନୀ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା, ଏତିକି 3ଟି ଦେଇପାରିବା। ଯିଏ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇପାରିବେ ବି 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଭାବରେ ଯେତିକି ହେଲା ଆପଣ 33 ଟଙ୍କା 34 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହେଲା 35 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହେଲା ସେତିକି ଅର୍ଘ୍ୟ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ହଉ ମା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରସିଦଟିକୁ ମାଗିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ତା ରସିଦଟିକୁ ଦେବେ। ସେ 1 ମାସ ଯେଉଁ ପଠାଇଲା ପରେ ରସିଦ ପୁଣି ଆସିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ହେଲା ବିଧାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଆମର ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ହଉ ବା ଯେ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ମିଳୁଛି, ଉପାସନା ବହିର ପଛପଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଆମର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ରହୁଛି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର କୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେୟାରର ସମୟ ରହେ, ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ ସେଠି ବାହାରେ ଅଛେ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନହେଲେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା। ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସତନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ରହିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ସକାଳେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସକାଳେ ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିବେ, ସେଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ କରିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଣାମଟା କମ୍ପଲସରି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ 3ଟି ଯାକ କଥାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ବାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ 3ଟି ବିଧାନ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅବଗୁଣ ହଉ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପ୍ରାକ୍ କଥନ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଆଠୁ ଆହୁରି ରହିଯାଇଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାରିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମପିତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ନିବେଦନ କରି ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।